Alléluia. Amen. Miaka fuma open koda chofi fiede ma vome. Amen. Yehowa. Woko ilulu. Agbe o ope mawi nenye. Wenye ha nye mawu agbia. Machodo kwinye anawo Israel wenye ha anye mawu agbia Machodo kwinye anawo Nyatepe mau enyu mau nyontom Nyatepe mau anyu ayata mina miatu akpeda dane Nyatepe mau enyu eyata bina miatu akpeda dane Nyatepe mau enyu. Hallelujah. Gbaregbe ƒe Mawu ŋuti le wo katã ƒe aƒetɔ si wɔ dziƒo kple anyigba, mía tɔgbe Abraham, Isaac kpakple Israel ƒe Mawu, mede bubu ŋkɔ ŋutie le ŋdi ale gblɔ na wo be ayikewo ɖe wò dɔmenyo kple nuteƒewɔla yi ke nenye ta. Yehowa Mawu mele de akpe na wò elabena wòe kpɔ mía ta tsɔ mía le míaƒe zãbawo dzi eye míegafɔ le agbagbe ƒe anyigba dzi le amenuveve me. Wɔnametɔ kple sitsoƒe mavɔ kple míaƒe seke le andi ya me le gblɔ na be ayikewo le abe dɔ gãwo ne wɔ na mí aʋagãwo dzi ne ɖu na mí míatɔ lɔlɔ̃tɔ akpe. Medo gbe ɖa le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme le biɔle sia be ʋɔa nagaklɔ nu vɔ̃wo ɖa, ʋɔa nale tsi na mí, ʋɔa nage míaƒe dzɔtsoƒe no agbanubabla vɔ̃ɖiwo katã. Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ʋɔa nagbã fiƒode ƒe ŋusẽ le míaƒe agbe dzi. Vivime nusrɔ̃wo katã nayi to eye mí nya kple siwo menyo o, avodu vovo yiwo katã mía tɔgbewo mía mamawo subɔ be fiƒode yi ke ne le nyi yayra mi xɔ tso wo gbɔ. Medo gbe ɖa be fiƒode yawo naɖe ɖa le míaƒe luʋɔ kple ŋutilã gbɔgbɔ sia ŋuti. Medo gbe ɖa megbã woƒe kɔsɔkɔsɔ katã ɖa le míaƒe ta dzi, meɖe woƒe kɔʋutiwo katã ɖa le míaƒe kɔʋu me eye medo gbe ɖa meɖe woƒe kpɛnkpɛwo le míaƒe alɔ kple míaƒe afɔwo siaa le ʋumaɖifɔ la me le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme. Gbaɖegbe ƒe Mawu ye nenye, woe nya míaƒe hiãgba kple míaƒe vevesesewo. Aƒetɔ Yehowa mía tɔgbewo mesubɔ wò medze si o eye wosubɔ ati kple kpe kple ka wosɔ fiƒodewo sɔ da ɖe na mí be nye míaƒe kplumenu. Medo gbe ɖa meda zo ɖe fiƒode mawo katã dzi. Fiƒode le dume, fiƒode le duta, fiƒode le kpatɔkpa. Medo gbe ɖa fiƒode le tɔgodzi, le nɔgodzi, esrɔ̃ ƒe akpa godzi, xɔlɔ̃ ƒe akpa godzi. Medo gbe ɖa megbã fiƒode mawo katã la le míaƒe agbe me le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme. Mawu nuwo katã nya la. Meda akpe na wò elabena wò amenuveve kpakple nublanuikpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ la sia na bena eɖe nuawo lɔ ɖe gosɔ fia be míaƒe dziƒo menyo, míaƒe dzɔƒewo menyo, be míatɔ kple míanɔwoa womesubɔ yi o. Yehowa Mawu yiwo sɔ fiƒode sia sɔ da ɖe mía dzi gake la eɖe fiƒodea ɖa le mía dzi to Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ʋu kple tsi ke kɔ ɖe Kalvaria to dzi la me. Nu ka míagblɔ nɔ le eyawo katã me? Yehowa Mawu míato nɔ be ayiko elabena ewoe na bena míɖu vivitime ƒe ŋusẽ yawo katã dzi. Dziɖuɖu li na ame siwo ziɔ ɖe Yesu nu. Yeƒe ʋu la ye nyakpɔ xɔnu. Dziɖuɖu li na ame siwo ziɔ ɖe Yesu nu. Yeƒe ʋu la ye nyakpɔ xɔnu. Yeƒe nya la ye nye kesinɔnu gã ɖe na mí. Amen. Yeƒe yayra gbã go ɖe mía dzi. Aleluya.
miapopu aji kafu hawone kafuka fuhawo miajine miaji Hallelujah, hawo miaji miapopo aje kafuha wone kafuka fuha wo miajine miaji Hallelujah, hawo miajine Hallelujah. Gbadagbe mawo miega da akpe na oke nuyo katane wona mia enyonto akpe na oda ale kene ko Kristo na de miata ale ke Kristo ha bowe do kaka yide kume ne ko nusensi oponso katata so ne eye gbobe na mia me yo kan ko Kristo gisela nusen yo awo dole mia pa agbe me eye de la Yesu anto gbobe na ne mie ho gisela nusen do yo la gan o emi mia ga o awuye o ma wu lo kenyisia akpe na o elabena etonyo eto enenye eye mie kpo vide to mo gbagbe la pe nyame enya ikene nye enple amena papa landi yamle da akpe na o egbono ba iko le Kristo Yesu Nazareth la pen come amen hallelujah ma pe duko mo pe vi Yehowa ma o ganyi miaƒe lɔlɔ̃tɔ ko togbɔ be mi nyi vɔ lɔ hã la mawu ya gale ɖo ŋku ele ɖo ŋku mia dzi eye wòle wɔ leke na mi to miaƒe bɔbɔnyenyewo me nu vɔ lɔ mi enye mi me dzo mi me kɔ amenuveve su mia si le amenuveve sia mea mawu ya le kpɔ mi dzɔdzɔtɔ to ʋumaɖifɔ la me eye yawo katã enye mawu ƒe lɔlɔ̃ na mi vɔ la mi amegbetɔwoa mi melɔ̃ mawu eye mia ŋutɔ miebe ƒometɔwo fiyo mi dzɔtso alo fiyo dzi mi lea miaƒe dziƒle kple miaƒe dzɔƒe yiwo menyoa dzɔdzɔme fiƒode mo katã le wɔdɔ le miaƒe agbe dzi eye adzetɔwo le ƒomeawo me nenyi be nɔkpɔ bena mawu tu kawoa wotrɔ va wɔna lava de cerveau agble wo bakudo mawu ƒe amea dome ku susu bena yeate ma vo ɖe ŋuti ne yeanɔ gble nuwo mawu ƒe dukɔ nenye bena ele teƒea le se mawu ƒe nya ye mele kɔ nya sɔ do dɔwɔ mele kpla nu ye mawu ƒe amea ƒe nyateƒe yi ke tom wolea edzo va zu nuka edzo va zu abalonɔ be ŋɔti wotɔ na wa medzi ma gblɔ nɔ bena etrɔ le ʋu mɔ be fiƒode ne gava yi dzi ye agbeme be fu la ɖe o agbeme be fua ne ɖe wa menyi mɔ ba ame gblɔ ye wɔ na wo ɖe wo ŋutɔ nakpɔ gbɔ be ƒome wa famille wa me ale yi ke ne le sa nuwo gblẽ na do va teƒe ya nuwo le nyɔnɔ mi se nyuie ɖe tata fidele nya yawo ati kɔ nam awo nyanya ne gati kɔ na nya ƒe amewo ko me le to na mi mawo ƒe dukɔ bena ɖe ne mawu do se na amea ɖo se ne ye ne mi ɖe asi nye ɖokɔ da ɖe awo la nye ŋutɔ vi nye awo nuka ela dze godo vi bena gbɔgbɔ vɔ ke ne le mia ne ɖe asi le ŋuti mi ame ɖo mi le nua dzi mi le se miabe viwo aze le si aze le miabe mi se le afi buwo mi va fi ya ye mi gba xɔse bena nye la va nɔ toe na mi vɔa mia ŋutɔ eva ge le nu na mi sɔgbɔ mi ma trɔ dzimea mi ma to na miabe viwo be ne ɖe asi le azea ŋutia mi ma gblɔe na miabe viwoa miatɔ Yehowa mawu ɖe ne lé fu na ɖe vɔ ye wɔ sɔ aye sɔ kpe ɖe ŋutia agbeme be fu la ɖewo kaka eye me dzi ma gblɔ na mi hã bena ne mawu kɔ mi da ɖe afi aɖe ekɔ sɔ da ɖe mawu ƒe ame aɖe gbɔ eye nu le nyɔnɔ le funua nɔ teƒea me Yehowa mawua enya hafi da wo ɖe teƒe ma enya be aba yi ke me to ne lea ye ɖu dzi nɔ to Yesu Kristo me vɔ la hafi ne akɔ yayra na wa eɖo la kɔ sɔ nɔ to ame aɖe dzi ye ma ge so dziƒo la vɔ ekɔe ɖa eɖo la gba xɔ nusɔsrɔ̃ to ŋkɔ yeƒe amea gbɔ mawu ƒe dukɔ me fiɔ nu geɖe eye me fiɔ ale ke nanɔ gbɔgbɔ me eye me ƒo nu nɔ ku ɖe nye ŋutɔ nya gbe ŋuti nu ko me to eye me gafiɔ nu ku ɖe nu ka vɔ mi ame ɖo mi le nua dzia mi be me wu ame na yo nye menya me wu la o ɖe Hallelujah nye menya me wu la o ɖe alo mi ame ɖo mi le nua dzia mi be me to ati abalɔnɔ be ŋɔti nye me to na ati abalɔnɔ be ŋɔti o ɖe ŋuti me gblɔ bena nye dzi ma to ati abalɔnɔ be ŋɔti o lo ekɔe ɖa ta ne nua le wɔwa menyi ma wo ba me wɔ na ɖeke na o ne gbɔgbɔvɔ va tatra ɖe ƒome me nɔ ne le famille me na wa nɔvinye eɖo la trɔ dzime ŋutɔŋutɔ ye viwo ko dzi tsã ŋkubia la nɔ wo ŋuti
menyanya ke mele gblɔ na wa ne menyi nenema wa evio ko dzia ele dza woe ele gba de srɔ̃a alo la gba kpɔ dɔa eyi ne gblẽgbe nɔ nu kata edzo le katambia gɔme ye ekpɔe ɖa ewɔna la ba Joseph na me le gbɔgbɔme ye wɔ nuka hafi ŋutina me tɔ la nɔ ƒoƒo nɔ bɔlɔbɔlɔ la sebe be gbele ye vinye awo la nɔnye miatɔ ne vevie dodo hia no be ya ƒomea ele dza ku ekua ɖeka ko nyi onku na bena o eku vɔ la ekpɔtɔ keke abe ne kpa na gba trɔ fɔ vɔ edzo manke mi la eku aku ye lo ne me le ko nua me nya nu yi ke ta me le nu kom ɖo miatɔ agbea yi ke me mi va ɖe miantɔ miabe ƒometɔwo na be agbedidi ke ma wo na mia ezu agbekpoe na mi vɔ ame geɖe mekpɔ le se gɔme ye meka ɖe be ame geɖewo hã le gbɔgblɔm bena fifi wo va le se na ɖewo gɔme ya vɔ wo be ame geɖe mekpɔ le se na ame geɖe trɔ le se nu ya gɔme ya nɔviwo mi la nɔ dzitsim ɖe mawu subɔsubɔ ŋuti ye mi la nɔ dzitsim ɖe mawu subɔsubɔ ŋuti vɔ yi ke mi mele se gɔme wa ame sia ame le dzi yɔme awo ma dzi vi la awo ma ɖe srɔ̃ la awo ma yi mɔdzi la awo mele mɔdzi nu ne nyɔna la vɔ ami do gbe mawu subɔsubɔ mi gbe toɖoɖo wobe ame ɖe ƒe amenuveve wɔna dɔ le ame ɖe dzi alo menyi nenema ya mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi enu yi ke me fiɔ ya nenyi bena wo ŋutɔ elé me ɖe asi ye le gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ ya me ya awo naɖeke magado viti na wo ɖe ame aɖeke mevɔ le aba Joseph na wo ɖe yi ma wobe amea hã ƒe nya ne le sia dzi la nɔ dzɔ ma ebe nu ma nɔ ve dɔme na wo ɖe ekpe ɖa wobena ete yi ke ne vovoa ye ŋutɔ ɖe na ye ɖokui le kame menya nya yi ke mele gblɔm ɖo menya nu yi ke ta mele ƒoƒo nenema ɖo ne mi ame ɖo mi be yewo le wɔa ye na nye ya wo mewɔna ye na gbɔgbɔ kɔkɔe o mele to nya ba amewo na mi enya yi ke ma wo gblɔ dzi ko nya ma nɔ te ɖo ne me to ati abalẽ be ŋɔti je m'en fous pas mal de quelqu'un qui dit que je to ati abalẽ be ŋɔti kan ne mo nu kata me le gblɔ nya na mi ɖo mi ame ɖo mi lia ɖe me da ɖe mi gbe dzime tɔtrɔ mi xɔ se bena ɖe mawo ba mea ye nyi mawo nye me nyi mawo me se na gbe tso mawo gbɔ va na wo ye ekpe ɖa vɔ mawo ye tsam bena ma nɔ ŋkɔ na o ne egba nyi homanyala yo egba nyi ame gã ɖe yo nu ka wɔ ne nɔvi me be na enu yi ke ne le wɔwa ele ƒomea me ese yi ke mawu do na mia ɖe do na mia tɔgbuiwo me zɔ ɖe dzi kui ɖeka tɔ yo le nu gbegble ya me kakakaka ye nye ko mi va le dzesi mia nɔnɔ le wetri ɖewo me le ƒe ɖewo me ya ze ɖeka ma le wɔ nukunu mia ƒe agbetinya le trɔ ma wɔ nu tɔa ne ma wɔ na mi kpa mi ŋlɔna be ye ne mia mi na kpɔ nɔvi ɖeka ma va ma va me nye na mi nya ame nuveve nye la ɖe le mia dzi mawo me blem kpɔ menya nye ke me le gblɔ na mia ne mawo bi dzia edzibibi me nye hã me nya ne na dze me le ɖa na wa trɔ yi gbɔgbɔ me na do gbe ɖa na kpɔ ɖa bena ɖe nye me dzi fidèle aɖe ƒe nya yi ke gblɔm le ɖe nya teƒea mbe ne mawo bi dzia nye hã mɔ nuka nye hã me bi na dzi nuka elabe tɔna si nua dzi nam vɔ mia me ɖe gblɔ be mi tata fidèle ya nɔ kpa ela nɔ zua me nɔ kpa ela nɔ ɖi ame zuzu le tome nɔ elabena wo ŋutɔ enye ame ka enyi ame yi ke ne dzagla ɖe mawo ŋuti le ayeme vɔ yo sɔ nuka yo sɔ ŋutina me ƒe nunya sɔ le kplɔ mawo mawu ya dze si o ya sɔ wo ŋutɔ ɖokui o menya nye ke me le to nɔa bɔbɔe nye sɔ subɔ na mawu eye mawo be nya yi ke ame yi ke ne kpɔe be nyi mawo ƒe ame ye tena gbogbo ƒona nu ne ya ade bubu ne be ame ŋuti anye bena ame ya mawo ƒe gbɔgbɔ le eme mawo ƒe dukɔ o ya ne nu me nyɔnɔ le fi ya magbe ya nyɔnɔ le afi ɖeke ko menya nye ke me le to avi gbagbana ke papa secrétaire nyamawo ne yire papa enya nye ke me le gblɔ ne me gblɔe be avi gbana ye menya nu yi ke me le kpɔa mawo ƒe dukɔ menya nya yi ke gblɔm me le na wa nye me dza ble o me be nuka me be avi gbana mi dza hle na ɖe le roi enu ya fiawo ƒe agbalẽ gbã ta amewoe ɖeke mia hle sokukui gbã sɔ yi un roi 11 un roi 11 fiawo ƒe agbalẽ gbã ta amewoe ɖeke sokukui gbã mia hle sɔ yi obe ke esia ke fia Salomo lɔ duta nyɔnu geɖewo siwo tso Moab, Amon, Edom, Zidon kple Het hekpe ɖe Farao vinyɔnu la ŋu. Dukɔ siwo Yehowa gblɔ le na Israel viwo bena migade wo dome o eye woawo hã megava mia dome o elabena woava trɔ miaƒe dziwo ɖe woƒe mawuwo nu la ŋuti Salomo ku ɖo eye
Wollow. Alléluia. Malheureusement, le 1 Roi 11, verset 1. Alléluia. Verset 1 à 2. 1 Roi 11. 1 Roi 11. Verset 1 à 2. Me gbɔnyɛ ɖe nɔ le funu ne ŋutɔ hɔn le teƒea me koa ela nɔ kpɔ ɖokuiwo le nya me zi ɖeka egbea salmo megale enye le salmo teƒe ewoe hã woe le salmo teƒe salmo ameji salmo megeso dziƒo. Alléluia. Alléluia. Miava dzi alléluia. Awo ava fia Kristo yeɖu dzi na mi. Miava dzi alléluia. Mebena va fia Kristo yeɖu. Enya nu ke tame le dzi ha ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe sɔ ha ya nam. Bena ɖe mía katã mi le abe salmo ene. Vɔ la eyi ke míama ɖewo wo ŋutɔwoe la nye no tsɔ le subɔ ma le nyateƒe gbɔgbɔ mea. Vɔ eyi ke míama ɖewo mi va trɔ alo mi trɔ dzime. Míama ɖewo mi se ma wo nya. Akɔe ɖa alo míama ɖewo ma ba amenuveve va ze mi eye míetrɔ le amenuve sia mea. Míadzi aleluya na Mawu. Obe Mawu de se na yeƒe dukɔwo. Mía katã mi nye bena salmoa David ƒe vie wònye. Ye salmo ele nyi Bateba ƒe vi. Bateba ele nyi ameka ele nyi Uri ƒe srɔ̃ eyi ke ne nye aʋafia gãma ye yi ke woyi aʋagbedzi koe David yi ebe xɔ tame va kpɔ nyɔnu ma ƒe nya me ase ma me dza wɔnɔ me le ɖo ŋku nya ɖe dzi nɔ koe bena salmo ƒe nɔa ame bubu be srɔ̃e wònye ye David xɔ sɔ ɖe ekpe ɖa egbea ame ɖewo mekpɔ nɔtenu me wole xɔ amewo be srɔ̃ le wo si. Ame ɖewo mekpɔ nɔtenu me wokpɔtɔ ba le xɔ ame ɖewo be srɔ̃ no gblɔ be David mu xɔ ame srɔ̃a mawo ŋusɔ kia me be ma to na mi bena ɖe abune mi do to ne mi ase nya abune nyenye ƒe agbe yi ke mi nɔna eƒe nu manya ƒe agbenɔnɔ Mawu sosro ɖa mele mia me ƒe agbe yi ke mi nɔna ɖe eyawo katã ye woyɔna bena nka ye woyɔna bena enu manya eƒe ɖa enu manya eƒe ɖa wobena David aɖe ma wo le ma gblɔ bena David nye eƒe dzia mi kpɔa nufiɔfiɔ ɖewo le nyi nufiɔfiɔ dadawo ble na mi eyi ke me ma wo gblɔ be David nye eƒe dzia eyi ma me hã ele vo eƒe ɖa nu katã ma wo gblɔ be David nye eƒe dzi ɖo gake me kɔ yevia sia mi na Davida mi ɖo to nyanye ɖe Davida mlo eyi ɖe fika ekplɔ tɔa ƒe lãwo yi ɖe gbe me menye ase ma me dza wɔ na wo ma lo gama mea ke ye ma wo le dza sia mi ne to na Samuel bena ne yi Esai ƒe aƒe me ne wòawɔ nuka ne wòasia mi na Esai be vi ɖeka meyɔ ame ɖeke ƒe ŋkɔ nɛ o ke ye mia tɔgbe Samuel hã yia eve sa vɔ vɔsa esa vɔsa ma dzi ye Mawu nɔ te ɖo ye wɔ nuka ye Mawu nɔ te ɖo lé Esai va kple viawo katã ƒe dzi ne menye nenema Esai ƒe viwoa wonyi ame kawo wonyi ɖevi ɖewo yiwo dzena wo ɖokuiwo nu wola te nya Samuel ma bena ne dzo faa wola wɔ nuka wola nya Samuel ma bena ne dzo okpe ɖa vɔsa ma dzia Mawu nɔ te ɖo ye woɖu dzi na nuya David ɖo ma ɖeka ŋuti koe wɔ vɔsa ma ɖo nu katã me le to nya nɔ ɖo ma ƒe dukɔ mama aɖe meɖi ɖase nyi sɔ bena enyi Moselemtɔ ekpɔ mama ma ekpli bɔ eƒea me ne kpata aƒe me menyo ne o enya ɖewo me gblɔna na mi be srɔ̃ ɖewo ƒe ɖeɖe hena na ɖewo va na mi ɖo to nyanyuie ɖe srɔ̃ ɖewo ƒe ɖeɖe hena nuka na ɖewo va na hena ku kpata va na mama be vi ɖeka dze mekua esrɔ̃ yi ko ɖe va nyɔnuvia mele ɖe ama le fiɔm lɔ̃xoa bena nu kata ye lɔ̃xo le se priya ya ɖo ma na ame kpli bɔ ti anyigba ya me bu ƒo priya ya ne ye wòse ko site ye wòle zɔzɔ ma munyi dzidzɔ ba nyi na o ya bena ɖe lɔ̃xo nye le zɔ awɔ akpe na Mawua mi womenyi kristotɔ lo Moselemtɔwo nyi gake voa meka ɖe be ne nu ma dzɔa Moselemtɔ ɖewo la kpɔ dzidzɔe vɔ nyɔnuvi ya abunetɔ ye wònye edzi medzɔe ɖe lɔ̃xoa be tititi be ele zɔ ekpe ɖa esrɔ̃a tsã ku gake me ke lɔ̃xoa le fɔ lɔ̃xoa le site le zɔa wobe mama ya ŋutɔ be via ke ne le nyi nyɔnuvi ya be srɔ̃a ŋutsuvi ɖekadzevi ke kpɔna enɔa dzia ke kpɔna enɔa dzi ehu le si ye ŋutɔ yina gbɔna wo le teƒe nyuie ɖe bebe o mama fifia ma ɖe srɔ̃a eve sɔ heliwe ɖe va le yi nye me yɔ ame ɖeke be ŋkɔ na wo yɔ lo mama ya be via be sɔ heliwe ɖe va le yi gake me ke mama ya se priera ye o site le zɔzɔm zi ɖeka enye ye gba ne me kpɔ mama le me nye me ya dzesi tsɔ mama la te kpɔ foto nye fan la be nye ya ekpe ɖa vɔ ne nyea me kpɔa nye me le ya dzesi mama o vɔ Mawu ya dzesi mama
e ma yi me mama le gbogbo na bena ye pe vi de le marabout de gbo be yo di sato marabout ji kaka ntiko kaka gapo yo le zan bena ke pon fifi enya be ma unye abrin kata kutua ela nuka ela yo de pe vi ye mbe yo semaine wa me mama le ivia gbo ye mi lo programme bena de ne ya ne ja agbare ne de via nsuvia ma do gbera ne ne wano po prière ane afo pata tene afo tene suvia o plon suvia o wi ho le gbogbo vo mia pe ma wa fo na meke vonu ka o to terminer le ntina me ne ne ma mi amodo mi le fia nyanto mi ba mo nyanto minya ma wo lo mi ye peda enya ikem le tono ya e ya le jozozo papa enya o le no agiza vo nyimate so da no ya je o ekweda ye mama be via le coup le semaine mame de kakwe via e onka de kakwe via ku ke mama to na be o be mbamba me enene imbe oh no ke jone no be ke me yi gbogbo me ya enya ike le funua me nyinya vitu ki onyo na me le fio mi nu le nu ya ji ye o yo be nya alome de la be le de alome alo kpodo ko do ko be na ya enya me gan ekuma la me gan molo me le ko nu de kanye ya do me nyama o ike me le subo me nyanya ike me le gbon ma o peduko agbeme be fu kene de na me ke ngbo kuna na agbeme be fu de o ye egba kutie me ya evena nto ekuma vena ye me na aledon pe ve sese akude me ya ma o peduko nye me souhaiter na ma reko ye ti na me le gbon ma onyo na me tena gbere di me totroji mama be vi ma ko nya be na de ke onya be na kekeli aklere yoji ya eklere apia me ya yo précipité kwa yo wu dolantu male ntina me na me gbon be mi dogoda lo me minga no odum mi dogoda lo me mi menya me kene nye komi hona sebena de o tata fidèle ya vale ma nye me mana famille ke domola no vi famille de vale dana ma famille de vale nyana ma famille de ne enuti kona ma de amede a ne nyento enuti kona ma gba danu a me no na donne ni ma ka le fatigué miato na fidèle ya oh amele be ta fidèle enyele ba dana o gbe ta fidèle nyana ke va ma me le vom mi apata à moins que ma ou de Américain de Sofium et ya me tole me elle quoi la fifia n'y a pas de gbe popo me nyon a ma on va fitu kuya de quoi gble na okata o tata fidèle a nyena nenu nya be nu na vi minya me ma bronya de kacha na mi nya selendi kanye ya ne no susu na me sia me na me de ba na dima ma utoye American ga don po na be tata fidèle na dima tia mi awo ojo gblelelelele kaka sikwe na 10 20 nene nu ka be nu po mi le dena nene ma mi dasi me mawo ke mo kwa ma wo ye fo me be na ya to di nyine ya de mi me nyi ma wore ne la na nu ke nya me lo ne na fi ke mo so ina de pastor ayon po dogbe to apela mi so be do a me ja yo mo de enya me nya be nyi ma wo pa me ble gbogbo ko be nko mo le to na mi le me nyi di me nya me na no de mi kwera fifia ne wo nto nya ma o ikene le suboa ela nya no me ikeme ano aso no subom bona me jesi ma wuma wa matino no me nwe me aso subu ode enu gbegbele ayiko enu gbegbele ajiko la no enye so agbegbobo de mi ama ma wo ye ne ye wo mo be na de ebe na mi ne de kwa be na de so kaka mi atogbo be ngoli meke mi atogbo be ga meke ye mi le fie mi le daje na oh ma o pe duko o ma o pe vio mi po nu ike mi le wo da ma wura mi kwa gbeke mi no na de ma on tira mi kwa da fifia ye va nye so be na o ma o be malachi 3 dola hlen la po nu ike na le me o me de kele mo so de ke sakpe o Yesu Kristo nya be na de be nu babla ho ho avoda ne titi ye ya baro miato mia non babla ye ame ne mia le de nyanti ne mia zoba kwenya mia nya mia so mia pendu mia penunu vone mi gbebe na mia gba no ko hude ati pepepe ka oji vone mia no church ayin ne mi gbebe na mia be le gbo no mia pe jiome e dan no mia pe jiome ne mia no fi ma wo ne mia no daje na ma wa ele wo nto gbo lo no vinye me be kuwa de kai me nya me veye wo nyeo ndi kanya me le gbo ma wo nya na o enya ike me le gbo no wa de kodo do o me ya evu kokode anyi gbapre gbapra mekudodoa ela chiri la gbenu le gbo ela bena gbogbodo le no na mi atogbo togbo o gbogbo mawa mi atogbo togbo o ve ple gbogbo ma le tome o ple la vo me gbogbo to ba fonu no bena le ko la zame ya ye nu la nyono o hotipode ma ko dare na mi ele yin yaira
mi ba mi ya ira to amerika mo mi nya hihi akata fipode ba gban le tana hihi akata amesiame amerika pa metole mo enya ba mo wo me le tono na amerika pa tole me ya Yesu Kristo me le java ore amesiame fipode la mesiame nti voir que Kristo va mia moko vu Kristo me mi ko Yesu jisia mi ona fipode ba gban ma onka ele oju na mi bo mi do la to notere fipode pe nyayaji la gban nu bablama la de agban pepe mada le miaro koji la ekloji na ma oye benare mia passion na le nui ne mia passion kan gbegbele kwa na zu nui ogbon ne bibla me benu si anu kene pasi kazu ya yire nu kata e wo ikene wodoke ya yira to wo ikene wodoke nyatefe to wo ikene wodoke eni mauvon le suba mo le nyatefe gbogbo me e be gani be we la gboko bo Kristo e la gbelemewa no vinye Kristo to comme akpogbo be na we ya no me otroe etenyi fipo de benade ne wasike kwa zu ya yira ne ne ma olema bono lo hasile onu gbegbe le kohure le yin vo le gbogbo me na en le Yesu me obenu se en basi kazu ya no kati asi o kana na vo na gbale no ke menya nu ike mele kondo menya nu ike ta mele ko odo nu kata e la bana amegbe to nyon to jiji ale blero kwe be na ile subo mawu pe duko mi la hole ma openya mi la kpla ma openya le tepeo mi e bibla school ya pe ma gbo ma openya no vo me ji ma tu no be na ne gbagba koko me fio mawu nya de to wa e ga poto na mke vo dada me kwe ma no isiai ano de kuku na mawu e nyi matima fo nyi nti na adovu stro o nukata e la bana ele kwado ko bo nyi ntila fa me be na me nyi gbogbo nyo me mawu to gbogbo e ya mo be no na ngbegble yo nugbegble vivivo ya o vo ava no nuka ava no doctor flat na mau be male jinya beta flat mo be ti konai opera Yesu Kristo ike chona de miatare o vuple chimare ke kore kavara to jobo unu kata nu vore na de ke magale la ga duwo ike de vu Kristo me ye ho Yesu Kristo je na de ke magale ke ga du jiwo po mama mara me yi gbo ka fi o si tele zozoma no vini me yi mama mama de kato yolo amo be bio jedo santi po yom de vi ma o yi ne jedo ni so ma wa to be le hareme nge me yo amerika ben kolu o yo nya zanti pe be na ma dogbo na de to bivide ye no ase be be na bebi wa to le hareme yo ko de dia be savo le hamame ne nya ni me dogbo ara no zama me wa na de le jajo nyona la avila no kumene nkubi la fambe kan kubi la keneba nja senare ke gomo mi ato mi be nu kai ekuare ka olero ne de kape koni ne eku okuye bono gba oku le bebe sese ma me jo gbajo eso ma fo me ya gbajo nyina na adeji ma ope du ko ma ope bi nu ka me jibe ma gbona o Yehowa ma o me jibe na mi ne do ha gba pele nu gbegbele oto ma o e de se ma dare ho ogbure na Salmo ha benare bene ga lo juta nyonu o ekweda nu kata e ponu na David gbona pe jinji me vio e si Salmo me nyi ya Salmo menye benade meje bena ene do akwe duta nyonu o wa menya enye hafi enu kata Salmo ebe jia me kure maunti ale ike wa kure nji o esia na bena fo me gbogbo le togoji le no papa goji ba de da le ma o pe moji fo me gbogbo David penado David nto wona me so ne nto bo fo me gbogbo ye pledo gbogbo mo dona nu fona miakata vole nu yo kata ma miomi la pla nu sueme la nyebe na obe David pe mo kata jiaji ne la be ma o likli ke David va tro de ma untia ma o ruka ma o chepe voda do kata soke ye pe nu kata jiaji ne ma o te cha David ye onye nuka ye onye ye nto edu efio menya mareke yo ma o nto edomo no be siamina David yo be siamina David ma o pe du ko ma pe vi Yehowa ma uga kote wali siamina ye to oke me bela ga do me va boyo tipo siaminam nye klo yo gbagolo wenya menu vela mawe hallelujah tipo siaminam hallelujah nye klo yo gbagolo wenya menu vela mawe wedenya gbe to nye futo wo si me yene do plana
siamina siamina nyekplo yo gbagolo wenya menovela mawe hallelujah enya nu iketa meji hamano do a amele ehadila le gbogbo na de na jipo siamina ye peku me gboba megbeto siamina yo David ya mau dobe namka be samnya ne be siamina David esa epe bima ekweda eyi ko siamina dake opo David zereka e oja siamina ya mau penu se didi ye mau le gbogbo na David la enyi ye peji e mai me mau gbogbo na David nyi ye peji ye ma voyez que David va ni fiovoa nous ka David va que David va no agbovlo va di uri besoa nous ka ejor va di bateba ekweda yo wusroa e wu afafiama ma wonka ma o hetona David vo David jesi no ke kaba e yo batrore ma unti oya emuna nyi de nouveau amedare vola no te bena na siamina e ele no te ba so trodo wo ye namla va ou podio le ncho la gbado ame ye le ni agbevlo nono afokpa gbeglo la fono ele ni subo gbegbele me nono ekweda ayi afide ave wonubu akudu ba dimasha macha chibo basa nyenyi hame popoga hame mitati nyamo dana fide ne miatroji me ti me totro ma woleji ma wo lefu nu gbegbele wo egblo benade eben ka be salmo enia 1 roi 11 verset 1 obe ke fia salmo lon dutanyonu gedewo si wo cho Moab Ammon Edom Sidon Pleket hekpede Pharaon vinyonu lanu salmo ema elon dutanyonu wo egbi awora bena o nyanye mu nye o salmo benya wa minya bena janvier kudo nu o munene o vanya kote nya o nya so nye so na sinye voa o nye kudo madame ni le pepe voa a janvier wa bon yeto ngle na ma o bena ye nja de so pe so nye nyato ele di me le subo ma wa ne kuva ne ekua de ka ko nye la izoma vo me direct ye amesia me ne sebena nu yike ma wo le fa mia chanke kloma mi klo ma wo do le kristo me are mia cha mia le fo dutanyo no le nya ameyo me le subo Yehowa ma wo ameyo me subo na ma wo le nya te be ple gbogbomo menyi be na church be nya me le tona o ameyo onka ameyo pe di le hihia me yo lo hihia me okwa yo le fu ma wo yo gbe gbogbomo no yo gbe adoration wo na ma wo yo gbe ma wo subo ma votre su church de lawa ma wo lefu ame ma wo Yehowa lefu nu ma wo nyao hamiru la lefu ne penu kususu bena o baba de ni da le ma wo pe nya gbo ayi de gbegbele me o a o ndi bena ma potira a o ke nyimle potio are a nsu de be ya de mare e be ya na 15 million la e be ya na 20 million la a nyi ma njo ye gba vo nsu ato na bena ne nyi ma gba no i church yolo a leke ma jo ero njo le jigare no vinye Kristo to nyapo ma wude kesi no to onye minya nu ikene na bena mizuwa me no wa egbe ma nya dodora bakudo edoma okuda menti le hoseme auto deliverance ma wa ye na be mi le church vo mitozu enuye mitozu nu kokwe na hihe meto la bena hihe meto yo le po bena mi le church vo mi mele mo be sekle dodo me de asio ye tane yo lancer ne da mi anu obadi na mi antike yo komiso dare mo gbegbloji alo ko me ro dare mo gbegbloji hallelujah mo pe duko ma wo me pe yayira hohoare olo le kena doke otutu gba na bobo doke na ma oye to gbedodora me yo la homo pe yayira tutu gba ye le nyinuka gbedodora tutu gba ko bu Kristo me yo ko ye so ba peto ple de la nenia e troji mema e do la da si la gbevlo anti ye o to nya nu ike jona jinanti na wa e la lefu nu mo kata e peda ne lefu nu gbegble ma ovuwa e la pan ko ma wo la so ma so dare no pe gba to nu si anu ko la no bi ogbe ma wo nde pe ko jo la no bi ogbe ma wo mo pe duko no le bi ogbe ma wo voa kafi no be wona no agblia ma wala ko no be na nu ya leke e la bena ntina club we mienye hallelujah vonu katae amegbeto nyon to didia agbono ponu polu le ma unti ma wo ndogbere o mi pa so dogbere na mi mia bete pero be yiyi na na be na mo beta mo do me bana mi pa gbejo church do be yiyi na do be beta mo do bana mi pa gbejo la bena menye wo katenyi ma wo pa me wo
ame yawo nye amonitɔ kple ameka amado le woyɔ ɖo kpe be yonyi apôtre alo yonyi bishop nyemenya nu yi ke wonyi na wo ekpeda Moabutɔ kpakple Amonitɔ Edomtɔ Zidɔ kpakple Hetitɔ yawo ame mawo ɖe wole mía dome womenyi Mawu subɔla o wova wɔ aye da ɖe le dziɖuɖi me be nu ye be ne su yewo si elabena zomavɔtɔwo nyi yewo sɔ wa ɖokui sɔ da ɖe ŋkɔ be yonyi pasɔ yewo le gble amewo dome yewo va wɔna vivimenu se be wova wɔna vivimenu asɔ ŋusẽ ma sɔ lé mi da ɖe wosɔ gble na mia dome yewo la nɔ nu ƒo nu kpolui ye no le ƒo nu kpolui ya woanɔ wɔ aɖeme ŋɔne na mi bena ya miɔnkpɔ nyisɔa heni alekea fika ekpɔ ga le tɔgɔme be ga ye mi tati nyamewo katã Santana fia amewo be gasɔ le na amewoe ezo ne dzedzi nyamawo be viwo ɖe ne wola ka afɔ teƒe ɖe wola do gbe ɖa ye akpɔ ɖa mena ɖe Amonitɔ nyame ya enia Moabutɔ ya Amontɔ ya Edomtɔ ya Zidɔntɔ ye wonye alo Hetitɔ wonye ame ya ɖe fikatɔ wonye ame ka wonye menye bena dukemetɔ tsevi alo tabibo awo menye ye mele to na wo lo gbɔgbɔme ƒe nya ye mele gblɔ no bena ɖe ame ya ɖe hiti kple hiwitɔwo nyi ma wo ŋutɔ la biɔ Mawu wo ko le subɔa nenema tsɔ wo dzime ke hafi la kpɔ afɔsɔ do teƒea me ye gɔme nyi bena ɖe ko le biɔ se nene le biɔ gbɔgbɔ kɔkɔea ɖe ye ne bena enu yi ke woɖi ɖe ataroa dzi ya ɖe nu ka wonye atsrɔ̃ ya lo nu nyuie wonyia na ɖeke mele ko aɖi ɖe ataro dzi ye wola kpɔe be nyi nu nyuie nu gbegble wonyi na mina míasubɔ ma le nyateƒe kple gbɔgbɔme elabe Mawu gbɔgbɔ wonye vɔ la eɖo mi ɖe nye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu haleluya Mawu subɔsubɔ le nyateƒe kple gbɔgbɔme ekɔ ɖe ame dena ɖe Mawu ƒe tameɖoɖo me ye Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi menya nye ke mele to na wa ekpɛ ɖa nenye bena oya elɔ nu gbegble wɔwɔ vɔ ye le yi tsɔtsi elɔ nu gbegble wɔwɔ be enyi pasɔ alo ye nyɔ nyemenya nu ke wo ŋutɔ sɔ ŋkɔ Ghana ɖokui o vɔ nyi nu gbegble wɔtɔa medzi be ma gblɔ nɔ bena ame yiwo katã le kplɔ nene ba me ɖoa ekplɔ mi sɔ le ɖe zomavɔ me ye aleluya nu ka ŋuti mele gblɔ nye ya na ɖo gbogbo ɖewo le yewo gble amewo dome nenema wogble amewo be srɔ̃ɖeƒe yewo wu amewo be viwo na wo ne ekplɔ viwo le teƒea me yim ko ne wokpɔ be ɖevia be le tivi nyuɔ ɖe le si kpɔ sɔ woƒe aze ŋkuwo kpɔ wokana dɔ fɔtsa yewoawo ke dena da atame na enuka na ʋɔdriba ame vlo mawo wova ambeli wo ɖokui da ɖe wosɔ ŋkɔ gã da ɖe wo ɖokui dzi kɔ be mía katã mi le dzi míasubɔ Mawua yewo ŋkɔ gã na wo ɖokui kpoa abunɛtɔ ƒutu kplɔ wo ɖo yewo va le gedze ʋuwo me amewo le ku amewo le tsɔtsi gbɔ amewo le ku ame gbogbo ɖewo yiwo ne ku le tsɔtsi me esɔgbɔ nu kata ye awo si dzedze aɖeke mele nye dukɔ si o la ya ta wole tsɔtsrɔ̃m ɖo si dzedze meli o kaka wo gblɔ ya mi ƒudu haha eva vɔ mi gbe Biblia xexlẽ Mawu be nu yi ke Mawu be se kple ɖoɖoa ya mi gbe mi dza le me ɖe asi mi be ya Mawu be nyia wɔm le tsɔtsi nye be pastor ile pisama 1 tɔlo o tɔ nye mi me gbo na me le pisama 1 re enu nyuie ɖe ko nyi bena Mawu ƒe nya ne keke ta ame geɖewo ne trɔ dzime amewo ne te va Mawu gbɔ ame sia ame ne zɔ le Mawu ƒe nya me eye kekeli mavɔ ma na xɔ xixia katã le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me elabena eʋu kple tsi ke va kɔ ɖe anyi aʋua kɔ ɖe anyi le to sia to kple du sia du kudo gbegbɔgbɔ ɖe sia ɖe me haleluya yena be mɔsalemitɔ kekeake hã ne yiwo se Mawu ƒe nya ko kpɔna katutu ne mɔsalemitɔ le se Mawu ƒe nya be dziku ɖe ŋuti kpoa kpɔna katutu elabena hã mía katã tɔgbe ɖeka ƒe viwo nye Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi ame sia ame ɖewo la ʋu Kristo me ame sia ame ɖewo la wɔ nuka ɖewo la xɔ Yesu Kristo dzi se eye woanyrɔ mi eye míaɖu nuɖuɖu kɔkɔe kple nunu kɔkɔe ma eyiwo katã nye dzesi nɔ ame ƒe agbe dzi ku ɖe xɔse ƒe afɔɖeɖe ŋuti xɔsetɔ yi ke mi nyia ye mi ko míava sɔ to Kristo ƒe afɔtoƒea nu yi ke wòva wɔ mía hã míawɔe ye mi na gawɔe sɔ wea ŋutɔ tsã nu kata Yesu ŋutɔ gblɔe da ɖe na mi haleluya Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi mele ƒoƒo nɔ ku ɖe Salmo ƒe nuka Salmo ƒe agbe vlo nɔnɔ ta egbea ameɖe dze Salmo mi le yɔ ŋkɔ ma na mia bebiwo mi xɔ se be ne mi le yɔ ŋkɔ na mi kpoa mia bebiwo la kpɔ tsi ke wo medze wɔ dɔ ku ɖe wobe agbe ŋuti oa gbegble ko la kpɔ nu katã be wola kpɔ gbegble ɖewo elabena Salmoa enɔ agbe yi ke mekɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti o ekpe ɖa edzi nyɔnu geɖe ye ya le fi ya nyɔnuawo va trɔ eƒe dzi ɖa le Mawu ŋuti vɔ ŋkɔ ma hafi ne nàyɔe na viwoa
enye bena salmo penkoa enyi nko nyere David pevie onye hallelujah David bevia ya yira ike ma ucho yira salmo be de kamelo de kama gavo egbe ma wala gbaweke jipo si aminam nye kluya gbagolo maude eya wona nu ikene jure America medo na nu na mawo eso ale kene le subo ma wa gbo le yire grogodo ya me alo le mia pe ju ya o me le mia pe ju ya me ne ola po Kristo ton ola han la sinuye church de lo sogbo kuro wa pe npoli popota amegere le ji entoto kafi na po Kristo ton to ola han oye menyanya ke me le bro le gbogbo ko be nko me no menyanya no lese nyaya o to tana gbogbo na ye Kristo to ye ni gbogbo ko lese menyi nye lese mo be gbogbo ikene le sonya na be ma to no wa bena na trojime me gazon ani sanu pa gbe ya o ye ne mi la so nko ro na mi apeviwa mi gbogbo be mi awo doku de nko manti ko bi so nko na mi apevio na menyi ne mo wa nko be apasaga ela no wo do mi apevio pa gbeji kaka ne mai menyanye kemele to no wa fofon ya me ko ma o le so verset ya kole na ma pe du ko ma pe vi enya ya ne ho eji se ye kwa so onudu pe nnono a ye me anyona oye le Yesu Kristo Nazareth to pe nkome ma pe du ko ma pe vi obena ame ado le yo de na data me na hodriba hallelujah ameka we oto obena ka odo na data me na hodriba ame mo nya me yo ne kana dofon ajeto nugbegble oto wa we de na data me na hodriba eye ode na me pe nyenye da la meme amemo kana ono na nu ope yi wa be no yo nko la tiple ple kagbo wa yo nko le togbo ko si bevi ko jo bevi ya aha manyone sia eleke bo me jima kro no bena e mo kata ni tofro ko ne Yesu la siwa grona ba amen ne de la Yesu Kristo amlima nu kunuma la si o su asiwa ye enyanya le Bible ame bena ye wa ma o le funu gbegle be mi ne onunwi ye e koma o ko dare no pe gban to ye subone ye mo pen konti kola gbe me ye mo pona jijole ntiwa no yo nko la ti pepe ka ogwa o ma ngbo ma vo lo wa va ye gbo wa yo nko ya pe bo maula torete o pe ya vunyagala do dume wan to la budi la ide kaka nyigban pe tumeke ne nke kwala sebeku menya nyenke mle tona wa mo pe tu ko mo pe vi obe duta nyonu ya wa over nka over de David over de salmo pe jira over de salmo pe jira le ye pe ma wo gbo nyato gbo pe mawu aleke David ya jesi ye pe mawu yo ji ye pe viole mawu me nyato gbo mo jesi mawu nene ma yo ji nyato gbedo kudo nyato ku nya no de mawu mode o jesi nuka o jesi gbegbele ikene nyi bodu ame peple amawuwu epeda fipode nya gbogbo wa na dikame wa no do adika wa no ni o le boba paji yo ambroso na boso de na nyonu yo gble na nyonu do me danade ye mia mama do na supero ba yi le blema ngolio me ba yi ya o le bebe sese me kaka yo pofido pa gbe abena ye be jiji me vire ke ba de siro no vinye Kristo mama wa kuvolo mama wa ekuvo egbonyama enya kotogbaleke ele di jiji me vioti ka ba koro chanti ofifia enye kudo we ba le se egbe are leke mi le ya wedo mi do la troji me ntontoye auto délivrance bien gatre de Ezekiel pa gban le pe nya gbo enyama Ezekiel pa gban le pe nya mi do la no hle siai mawu Yehowa de ka ko la de mi pe unyo so fiomi to pa me siamina deji no vinye Kristo to yene ma le de unyonu yo so to pa me siamina deji nami yemi beo nuke le wa ya ma pona no poto tata fidela o wana ndentola nuke nya nyingba le jima bono no vinye joyi fi ko la ya ne passa o yira passa ne tino bena lo evangelio ya o yira mi lo le Yesu ben kwa mo yira nye du ko le ke mi foro ye prophecy gbeglero chotona enyi santana Beelzebul be prophecy yo la no blemi va prophecy ameva na mena mi gbero amorobo prophecy na yo kaka 20 ans abe prophecy en 20 va nu pe ba ti kona yo ye be prophecy no ko prophecy ato o nto dogbeda ya ma o pe du ko ma o pe vio nu ike ma o le fure mi ale fui ma wo agbogbo ye onye nya tepe bo edomi de pe nonomenu ewo ya fifia mi agbogbo na di ma wo nto
vonu kae le gbegble le va mia pa gbeji ye mi mete le ko sika pe prosal ma tso mia pe ma wo mia togbo pa gbenonoa o jimi dare gbegble ame hallelujah vo ma pe jesi kede le mianti wo mia togbo ko jimia jesi azele mianti vo o komiso yi de gbegble me la sada o me yo so pa zenkopo yo tutu jesi ara le mianti obe le Colossiens le Colossiens 2 verset 13 à 14 so 15 mai Colossiens 2 verset 13 à 14 à 15 à tiens o so asingulo na do de mia pa gbenti o nwule o de se be ne ma yo avema elenti o yo le de o be de so ele so wa chanti e chato alevo o chato alevo mi jide jo dare me mia to mi pe nu le ihe ya me mi pe nu le ihe ya me vone be mi jesi mi aro ko mi va de la Yesu Kristo gbo mi hu aba peto kle de la ene ye mi de kuku ne a ela de unyo no kata so fio mi te pa medeji alo la de so fio wo nto sibele ke mama ma po ametale nto be me de ntiti do me ye be po ameta si po ye mtre be nto be tae e tane du ne ho bo so pe ta so dare kaka zo do pe la fide no vinye Kristo to ameke ono ne enye we ne a me jesi a na me jesi tanyi me jate we ne ore ekwada nyima ona ngbegble da menti le gbogbo ne wo ngbegble de ntinya ma to e no na me bigi do ko nyebe me bigi do bo nyebe ja lo re jimo bo no obe le de jima ekpora je ji onwere nu ora gbe na onwere de nya ba me mabuta ma obe ma to nya ba mo wo na mi nya ba mo wo ma no ble ma ga so de kepe ma ga de kele mo enya ike le gbona ko ma no ble na mi ame yo se nya yo tro jimi ya ye me la nyo no be na me le kwaro ko de ji ye to zun poli pola ma ga pogbo ma yi nya ji jiposi amina nyekplu ya gbagolo wenya menuvela ma ekwera amekene jiha bena ma wenya menuvela mbo bena ao paso ya nya menuvela ao ma wenya menuvela ye na bena jiposi na mina mele gbogbo me yo zena le ntina me na jiposi amina wa ela no kaka hoga me ya yira la ba kokoko no abati jora no ola ba kokoko no hallelujah jipo sinamina me ekweda egbe a ole siamina mi amagbogboro de nuka mi le pole me amodo niso amama de le tona bena ojado fada na yoa bekeye fada vimo be do kupere me bekele se enseignement ya be do kupere me be au be fada vimo ojado wa pato wasidan oku keke be nyinde kene tere yoji ka ke unse gomo aode fada vimo oyi bibla school ape onya homa onya nu bele tena mambe onya homa pepe ohle ma obe sekle dodo akeke le bibla me ekwera bo mo otokuro fa gbenti o menya madeke we na ore ne on to mo otokuro do ko nti o no lanse na dodo anviero le amema onya mo ko onyi oyo no bena odogolo ye onya mo yo dona golo ba odona danta mena wodriba amebara onyi ye be verse ahanle mo anse ma po ekweda na fada ma o ma wa otokuro ba gbenti o wa ola hle no pe ola nya no pe voa togbe onu ko subo mama onu ko subo no mo o de nempe dokuro ba gbenti o wa no vi otro mama be kele senya wi fiele senya de me be ya yo mu jina be ya igbogbo mo church re pe apare ye be church ke yi na o ekweda church ma ko ya yi na ye me ye tokuro ye no kuro pe to ma kuro me vo anse ma ya ike ba le se ya igba trol pla nu vo me to be na ye la jole be e be te pe ma yolo ye la no e be te pe we la no pla nu le fi ala so yin ro pe ye la fi onu ye pe ye chen be vio kan bo we ne ya ba jo ma ola ba de da la nyigba anji e la bena ye mo na for that minti no nto jesi do ko ngbo amole funa na Yesu bo la jo church ge ro me na Yesu ba mo la jo vore plo la do nto le ko na mo blo no di nu do be church o mo ba na ye wa we ma be gbagba ko ele fi ekweto vo onto nya ono da jele radio di mesenado mele yin sa chauffeur de hu radio de hu radio de paso ame fo ye onye ano do mi ato mi nyade ne mi gbe gbogbo me no a mi la geje nu gbegbelo me mi aba gbedidi lazo agbepo na mi no gbogbo me mama le gbogbo be na nenyi be na egbebe nkeke ya me ya be fada via de kaya ye to pe na de nti kakaka va nu aba jo nenema be na nye gbe ya ke senya ya ela gbo be na fada via la pompo de ka be na ma dogbo de nto ma nyam dogbo na fada mo vere pole mama de ba home o be na yo kwa uva amoko amo
ho amobo yo ya na e na de te ma mo mu le na o no chon amoko promise na wa o mu lo promise am le vem nya me dogbera ma le gbogbo ko be nya no me dogbera o po ka tutu le zame me to zan ku do le mama de ko na amemo chan fada moji e klo so be ba fe me dogbera na mama chan e mama be le ji na re e le ji vi me dogbera ne o mama ngba si ngba je be ba ka jere la bana règle sonné ele kweda vo me dogbera ne nukunu jo esurancha na de jore ji me dogbera nukunu jo funu me e kweda o nto lo ba pe me funu me be na mama nu ikene jore ba pe me na mugble na wa madam bele jole mo be nya gbolo mau family onye ne santa na toro chan le da jebe nyi mo pa me aye nto aye nya nu ike subo mo le no vinye kristo to mbe na ne ya fide pepe are nko nye nyi nyueme ji fidèle agoka bio se be nya nu vi ya nto ade nto abeso na ma pona degbe mama ba me be nya ola tero be mo ba me hede mano yola konjo po mano nya nyela jole yesu kristo nazaret to pon ko la menu bebe ya me mo pe duko yo amawu ike mi le suboare jiji jojo me fipode ole mi antire mawu le to asie dinami e to asie dina Israel viocha e to asie dina Jerusalem de tubiocha e gbo na Ezekiel bana na gbo na o na gbo na o bana na trone de o be unyonu o sofia o unyonu o mi le unyonu bo ma o lo mi to yesu bo bua me vo ke mi va e bua le tina mi dra mi doa mi anto mi do no te eme ya mi do la pe nuka Kristo bene ba hono pe gbanto gbogbo ne hono pe gbanto mo no hono pe gbanto no miame nya soko am nya de go fugbe mi na no do mi no podoro me fi pode nya do le miaji e no do mi won na de ke na o po fi do mi be me manyo na mi o nya we la tutu fi pode ma la to huma di fola me am se me gbakude be po me be fi pode mo pe tuko ne ya le nchi obo ye le yi me mo ne yira ya amunu be me mi le o la no poko la du ya va me di ma to no be na agbedidi ala zo agbepo no e evegwane ya le nchi obo ye gba kotoba lo opo meke no bo ne dogbera la be o evinyi mi va mi dogbera kengbe no be nu to verite na vi o be na de azela si o troji me e de vi anu ya munyo enu ya de ke abe o papa o la ndem lo fo vi o le blo ye o nto nye be na me sia me nye mama de be nyai wo nto nye be na me sia me nye be de enu ma e vi o bo ja wo nto na mo wo la e ja wu ye nto ja wu no vi alo le ja wu so ike ne ja de ya menya nye ke mle tono alo no bia besro amewula ole nya be pomo mo vo mama de be no vi me yom ni so Germania nya me no zan ji kaka ni me dan no kwa me ma ngro na be ya yom kwa me be yo problem lo amole yon zan me le dogbura na o do wa be vi o pe dota kaka amole ho katutu ba nya ni me nya après a mo ba na bo mama ni so avini a je don yo zan me dogbura na do e be o nyemu nya ore obo amosugbo unta ni mele na me de be ni ade mi dogbura na kwa male de tambe na me amosugbo ekweda ha ye ke toto ma le ponua na de le pomia me le wu amelo amerika pe ye le pomia me tro le téléguidé amesala ba pla amerika ye nyim enya mesala fifia eso ame plela ba kule amejrala saba pero kwenti le pomia me nenema yo obena yo la von famille akeke nya tepecha amekene yo ma na menyo ye gboba lo me ele jakuye odo gamora fi de pepe ne gbogbo ko le de fi o bena me po odo ran se bena afi be gamo lobo won va o wo no identity plengo kakaka bayi odo kakaka se be ko do na ba yin gbon la mo ji nene eya afi de pepe la so fo so do pa e so fo do gamo me e la ku pe adila si ku e ma o pe du ko 12 kudo 21 photo to le e kwada ye me dogbera ne zamame comme le tune mena de la ho yesu munne yesu cha sereka ekwera vo mau ponupona nkura me antibwa na mo bale gbonya na ala ba yo nyanu via chan kele wema e chala gaba gunande no vinye na ele senya afifiade na mere jibe asubo mawu na ya no agbe ye ameko le subo mawu vo le kutu abe gbegblo mekere difference do na no nyate peto ba ple ayemenu ola odomelo ye ibo la o chachan klipa la gbenu le nu gbegbele de sia de nchi nyato enyaba mo wo ko mele tono ye nyado ko mele brono wa ne pro nyado wa ye mele nyono obe fada gbogbo de ku gbemagbe mama be anere me ye yo ane avonya mo ngrobe ebe jeune fada vi ya obo ku kekemla amoro le mi aji mi la don ku nyame nya me nyo mama re bronya na ye be na no wo doku do wo to deliverance o ma kore
ono auto délivrance nya tepea fo me gbogbo kro do me le jibe kekeli na klena ota o terminer o sereka nu kata ne mi be o délivrance na me de alo na nyia ma gbotonye mo be tu ka ma de vo amelele do yo mo be tu ka vo ne la ti to do ma ti to tro do no me to ro be na jo la me mo gbo na egbe no ba wu amenyi ore nu kata mo gbo be mi ne dogora lo me do amema o ko le wede nchi ovo po mama ma ke be vi de kaje bi akunyi so mara mama musulman are menyi bena de kaje bi ma hokuma vo ro wiye o planifier senti kan gba ho e be va destroy nsuvia o planifier kuma de nti kan gba be destroy enu be nyo placer de nti o ho e vo nyi me wi amerika be nkona olo ekwera iko de so ji ame ve pa mo wan se ma na mi le fie mi nya nu ike wona mi nya nu ike santa na ona ele na mi to na mo fofo jie vore na nyi chole bibi meni gbedora to na dona gbeda santa na ela po le kialo vi ko nya vi se to gbovu vi onye ekwera apo ya pe ela be ya tante voa martin yu nu kata ela be na amere le me o nyala le me o hallelujah ne nyala le me o a majima to no bana duta nyonu alo duta nusu pe na de keme jo na de kenao ela be nyala le me o akwara enyano ameme yena be amepentina ezuna busro ofone vone nyamele mowa elanya yemenu wala no ya no po vivivo ano nu ogbegbele nwo va kaka obo no gromonya kaka obo na church benya owela duwe kaka pastor hallelujah nyeno na pastor nti me church de gbereka dimanche ro kwa mbe a ogbia ma yifia ma oji ma be po na de le church ya ye ya maunya ko maunya vivio ya enyonto bo mido la se maunya ikene nyi jimi totro o lo maunya kaka ko ba me yeyo ko ba chochi yo be one site kwa nchan site o kwa sikwe klo kwa kenya me vazere ka amekene tare paso antia amema vampire ye onye gbogbo kokko be nko mo le tonya le no vi enyi ma blo me le gbonya no lo ko asijie me nya ke me le tona wa que ma obe gbogbo que me va se ka me dogbera me no gbogbo me ajeto sugboro church ho am nto me mi on ko le dogbera po ko de atara ji so fi on kwa me kene nanyi amekene nanyi de paso anti se ka paso anyi mo ba me vo amekene tarenti direct yo la ko se ka ko la ko paso se ka amema ye be nu va yi de etogbo ye edakpata chonku mene vo enu aglon va yi togbo vo la ko ba du si bebe na adu nyeme adua le lobo nenia yembe o ka me le kwa ya ame awe ma ame ma na le pastor mantia la no wi vide mo ya mere bon kona wa mo yo pastor bon kona wa la no wi vide yentire Kristo to no gbogbo me Kristo to ne zore ma o pe nyame ne enyade wa no de nu awra de go son of yomi benade amevlo yo ni do fon wa pra fa kala yo pona amebele tv me gbe na nu la mentire wa pe dodo wa no wa do ya pelo vo ma jefio no do afi ko no fi ma wa chiema le Christ Jésus na se top comme la benasa na arrivera pas ça n'aura pas lieu les Esaïe 7 verset 7 à 8 pe nyanu ma pe du ko ma pe vi Yehowa ma pe nu ba pe nsere e potobale e pe nya meke ne mi le nya da si eye mi le zo pe nya ko nya so nya pa nya pe zo do nu de e me la nyona mi kaka mi ma be tu hore kaka glad ciel molo vo mi la no nyi gbo di fi vo mi la no nti va fa me atala no di tepo e jua me fi ta pala no di vo ne wo nyi Kristo to ke ne trojime ye vonana mau yo le mo pese pe do me da sia mau pe nu se ya ola couvrir e ye pa me be la ko so da ko pe ela bena nyi mo pe gadaglaman kui mawa ele kokwere mi ani ma no nu gbegbele vola bena mo no protéger mi o mi ma liya de vola mo me ja protéger mi le gbegbele mo o la be Yesu du dinala Yesu e mu le yola Yesu tana ambole to bra ko be le swati le gbemena ati ya ke mu le so bifia endo le nene ma ke ma ona na prophet o be no wo me o mu demon am de pepe be na ne wo nyama la te pompo na fifia te pompo na prophet le be na yifia oni aleke point epeda na do le gbedo le ya ma o to na na pe nyagbodi lo ko ne nyi pe nku pe nu pe pa lo pe pa foa epeda o nyi nyagbodi la prophet vrai o nya te pe to lo ke ne ma o de na fie ne gble no ya kwa no zo reji kwa ele pe zirika ma o de na mo fiona o na do epeda vona o ya me nyi ne ba mo me tia o ye nya le via
ne le se nu mo ko si te ye ve le wo ya santa na ele don we ma me di ma to no bena ele akploso ele chochro me amo mo dro pereta amere so pri e so amoro be pri adoda amo dro pereta e be he futo nyem dro he mziora ni gbin mziora nu ka ni nu mo kata ozi futo ara ni futo akoba afa me gba le kanpe ele po ameke bo ma de so ma di biotasi wa mama wa nya be futo nya to me ba po me to o poto gba le de avo me la go me jabo ale po novi e la gbojide la planu la nyama be nya gbogbo koko la fionu ye la fion ale ko la dogbe ma do la cible o yo la gban o le Yesu Kristo na se to pon come nu kata me gbogboro ba te pe o da pe na mo be na yo be jinje me yo le church 10 années 15 ans 20 ans yo be jinje me fia ma o lo na me gbogboro we ma o le heto na me ro kure me be nka me pe akpe madam tie vo mi male me so so male fufu mo de enyare ma na fofo ya me vo me ja gbre na mi ma o be gbagbo to ne to asi nu gbe gble aji na me kene gblonya do da ma ekweda amademe subo na ma unene more amademe subo na ma unene mo ma subo de ya yira o na bana mi pa gbe do mi na menu be ame vo ke mi na menu be nya nyinya te peto la menu be ame nu yo kata mi lo wa enu o me na ko nya nye be na nu ike me le wo na tata fidela alo ne pe ma wa nu ike ma o le wo na ke ngom le da pe mu nyi tata fidela mu le da pe na ma we mi amro mi gbe na connexion gbala mi me pro ni mi abe nu o le bua mi o se be na nye we na yo a ne mi abe nu no te mi o se be na nye ya e we du pe abo ape na le mi me jesi ma wu ke mi le su boy ne mi nyama o ke gbo mi ba ye ma ele hu ati ma ho la gbe me na mi vo ye mi li ade me dade ma o ba de egbe 3 jours ma o ba de nyonu vi de ba ko nyonu vi ade nu sude ma o ba de so fi on bo le disale gbedora ko le vo bena ye glo nyato ni me jagba ejeta ma mo ma o ba de so fi on ya ma o de nyonu vi de ba kudo e de soro e kudo so o le disale gbedora ko le ivoa e kwada bo enu nye jo le gbo bo jo le disale ya de ma o be nu le gbo we fi ko le yiwa de munyi ma wa ye le funu a enu ko le je o mja po ke mba le idoko ye me bena nu ka ti ma o le de nu afi ondo ma o bena enu nye le gbo e kwada e be enu nye le gbo nyɔnuvi ma me do gbe ɖa ne gbe ɖa ke me do ne eku ye nye ble le dɔ me kɔ aƒe me do ɖa ne menyi gbe nyatɔ me do gbe ɖa na mo ŋutɔ lo ta wokpɔna be menyi nyɔnu ye ekɔe ɖa menyi nenema yo ɖe menyi nenema yo mawu me nunya mi la biɔ ne mawu nɔ yeƒe ye me ƒe mawu nɔ ye ŋutɔ ƒe nunya ma nɔ sɔ le subo ya o la nya fi ko la sɔ fɔsɔ ɖo elle a nya nous popo o la nya gbe ko la nono de mo pa me gbo no le wo de mo ba me ti bo be jo ifi ya mo ba me ke ya amo wa mo ba me ya no gbado be jo na me ngbe ni mo ba mo wa gbado nyina na de ji ma wu nyon to nya to elle no se nya ya pe to fi je wa gbe de matin ya o nyon nya to be nya re o nya ti na me la e nya nya ga ti kona o lo nya to e nya nyo ko mle to no benade ma o le fu nu gbegble wo ngba we o egble bena mine ga oruko mine ga do hakudo mine ga chomia pe vio so na no wade wo jo ngba so wa to so na mi to o bo egbe are o vinye nto obe sukulu vie ye nto e egbe are amegero ba wa e ole mo selem to chome edo lo o dana jebe o le do gbe da ba o we jimo podi si wele ke mi akristo to chome le agbe to nyon to jijian to pare de kan ku me komini vode ne wo chacha no le subo ma wu to ma ko le subo yela de o da le gbegbe me bo o la honto e menyanye miami enye nyembe mia nyemenya ke ye o to se no mele se ma o be gbo me ikroji le do gbeda site me le po nwa vo ma le fa no binye me fa se sento e go me ra po me gbogbo ma ga ti ba gere menye ko e kweda e la so ge e lo nuka ne wo ike gbo me va ne wo nto ji o me se le ma o be nyamo ma do gbeda a protéger le Christ me ya pe von mau Yehowa gboye ya ira so na ela so nto gbo fi na ho ya ira le ma ugbo agbe ike ne no ora gbo mo nya na mi o tata fidela munana million munana america me na o mi 30 ne ma vo mi kweda enya mele to no o tata fidela mi nya ma u be nu ike wa mo le na ade ape ka ne le de na ma wa enye we na wa mele gbo mo nya no e ma wa le dipo ne kwa ba manyi ma wo ja se ore enye la se vo ma zazan le nchiye ekweda nyima be so ape amede na dola na wu amede leke amame manyi nyae mo ao no vinye ma pe tu komo pe bi yenti ameke ne gbo mo pe nyata dola na onade
nele gbomo penya rola no nare ekwera yenyi bena ano wonu kela no gbono bjebede ba no kususu bena me gava no kwa mare ke basinu o amegbeto nyo nto jijiare o me lena bena ma o pa mo la nyigba aji o alo jimenyo mia be duya me ekwera nu kan ti me le gbonya ado ma o pa me yikena nyi mo pa me ntontoa kafini wa site abe jabe wonade ya novi nyanya bena nebe le won ne benua ameleja no kule fi alo dolele de la no jire jina made amema to ni gbedodo daga sia game wola no mo pa agbado ame sia yi nto mo be fi aya ye nto e ba nan de waya wa me ye mi benuka ma o pa juko ye mi benuka ni aba gbenono mleji ma tu hore glad siel me mji ma tu hore ye mi tozo alapato dede voso aye parenti ne mi bronya fifi adida sia ne be da se bia me se ma bi ra de jini me ya me oh 0 plus 0 0 ntonto e nya ntonto me le gbron ni apa de gbe popo me nya o ekwera le 1 Corinthiens 5 alo verset 6 be nya de wona be ne ni apa de gbe popo me nya o ama o ba via de ko egble na potia o ni apa de gbe popo ne mi onu nye ne ma o yira mi ya ko yira mi papa ya yira ta mi le ba tro so aglaje lo le ma unti ye o ama o benade mi ne ga do agbakudo aglaje la o ekwera ele do agbakudo hihia me ma elonu ike ma una wa so ma unto e ma yes ala wa de o da le ma o gbo e la be nu ma hihia me be nu e o hie e ma o se no o do la we nti do nwe hallelujah me ji ma gbo no be na ne ele Kristo me nyate pe gbogbo me ne ma o yira wa ya yira ma me nyina me de ka toro nto nye novi nyate pe to do jifa yo la so we le Kristo Yesu Nazareth pe ko kususu bena mo na ga jire jino ke ye me evi o la ko la me se kla gbedidi wo nto cha ala ko la me se kla gbedidi le mi menya be ne ne menu ala mede ma ti no subo ma o le nyate pe gbogbo me kwa ye mo la ba wi pata ore alo aseto la ba be ye de da ore na me ma jo me kela o mo be do a na mema asetomo minya mitatia me vle mo benya tada fidèle am nemi ala mitati am vle mo benya o ntore nu kai ne nye amos que ma unto kwepe tukwa bena mito mo yanam ye mo ke tukwa le toa nti la pe vo am tele so mo ba gbo ko ke le mi ame e yala na be nya dape e ya ne to le me nya ke mo le to na wa na yin bena ma wa jo yira vo egbera po me no be ma vo mi na me no sia me la no be me yo po ya ira to ma wo gbovo yo jo ba le lo nu ke ma wu na wa so wu ma wa no vi etrara le mo bo dine Yesu va no po mo bo njajo wo nto na po mo do be e so po mo do la enyi so amo po po na o nro na le ke vo ke mo va yira le nu ma me vo agbenua me ma o yira na mele ko yira vo yo va trara de e ni salmo pe nya ya 1 roi 11 verset 1 à 2 yele ni nya ya fifia ma o yira salmo va ke ma o yira salmo Mao so et toi nous David peut y aller au keke na Salomon ale gbegbe Mao yira David hen egbera yo yira Salomon so do jijona enuka so do jijona David ye na ike David be ya tu egbedo hona ma o be ma tu na be ba si popu Mao no David vole ke David wa ba wa modua egbeare mi apata mi le do asiro da ma ubo mi le yo ma wa le jihane bo mi ba si opopu wo nto we la nya na si opopu ati mo popu wa na vi mo le gbonya te pe be nya no mi be ma tu wana ma o ati wana ma o amunu be be me ma o do po fi tu kiria me tele tu kwa to jana ma o mani ho tu be nya nya me le gbo no lo je parle en parabole me le gbo nya pa mo wo no e kweda e me le do lo no cha e kweda fifia aha volé yo kata me mi pa koto wale accuse ma oke mi la accuse ma oke mi nya pe ma dala o mi ni dokito jila o mi ni enupolu fo la o le ma wunti nu kata e la be nu ya ike ma wo na mi le ya ira ike ma wo na mi me ya ira ya e na me ma wo to ati abalo no be ngoti mi tera le ma wanti serika mi lo ya ira so wu mi lo ya ira so wu ma wo nto ma o pe du ko mo pe vi mi lo ga so wu ma wo mi lo yo vote ke mi ya so ma wu ye mi gbegbe dodora ne no ba leve no da ka tu shire ka do South Africa o ja o leve namla o mi do bora nala no bloquer no no vola ke de be ku du mi ado avion la ijo me va 0 e me nya ke me le to na mi e la do avion la ijo me ya va 0 e
papa de ejedo nous que edo faiblesse sexuelle des années ye papa do faiblesse ma fifia ebe yina o ye dona o be plena sire le dure me bana ye so on va me esia o plena sia pe esia honachi o plena sia ira de obe mo ba mede ebe nyama uto na nyaba me mama nyi ba me obe yu e va tramo o plena si hotima so bana ken glonya ba pa zerikare papa wa tro pon kuma nanke bo kuma dogbera na zerika ebe fofo me ye benu sunyenye wo to zerika deuxième jour deuxième jour troisième jour am tro ifunu papa be o ya ma o ba me oni be la ple ma ple hu no pe ekweda ni ato mi nya na de le are na de le ye ma o jina le mi abo va ma o mo pone le mi abo wa me to bena ma o le décourager le mi antiolo e ve na ma o bena ye wo mi de pe no no mu ye du jina mi papa ma zanga muni gavitu ku bezan e zanga vo anyi mo hogale si ore nya ni mo be hogale papa si ore nyen to pe yi na funa va papa me gan elo nyen to yi na gbo o amede plom so na elo e kweda nyi maga je te potem no nyen to yi na funa be do na gbeda ne nye me yi papa gbo bo su etri de cow hallelujah nye me sasi na papa nye me sa na ne kana papa e kweda me do gbeda naturel na papa ko me jo amlimanu jo papa be bi le yovo de ya e do problème le funwa enu kene hanga papa le fia ye ke hanga dollar papa be via tan le yovo de funwa e troso e via be numéro na bana ye de kuku bana ke mbe gbe andola do gbera na be via ye me so gbera do na via zerika via tan tele gbowa e via e so préparer be ja gbo zerika e la bana o tu mo ne bana o do bula pe ne ma gba gbo ko e le pe da fifia ye nya te pia papa be via egbotan le Yesu Kristo Nazareth to comme le gbogbo ko pen seme ye papa nto levia a elevia ko do ba lo ebe fifi e tien tro do amemeson no vi enya o le nu yaji menye pata me grona na obodo ko me di ma to no benare na ye o ama u yira mi vo mi po na ro le ma o gbogbo mi so nya be nu ogbonya do vo mi mo wa lo susu ro ba na mi vo mi rejeter susua enu ko le rejeter ni nu nyema ale jaba he gbegbele ba na o ya la bena o rejeter me nyanya ke me de to na wa mbe me nyanya ke me de brono na me no gbogbo ma te ma se nya agomo ba me do lo cha gere no le nyame bo nu ike ma to no ko be na de nya be jio me ne ko de nya no vienti ye mi ne gbaso hi me be no so ma wu na mi aro ke o ma wu ya ma wu be ni mi do na bu ma wu eno milia eno ahwegamolo ebe be tu hole glacier jo alo di glacier ava dare gbo wa o ya so bubu na ma o ko so le nepa ne ma enu ma me ga kwe bo la le be ne pe bo le be na ma wu so wu ne ne pe nu ku susu be na ma wu Yehowa ke ne jesi o hafi wonu ma na wa ela ga ko nu po bu ono ke ela ga wonu bu ono ke ela gba wu ma ntocha bo ni ama gbe no na be na mi pe no na bloquer no yira kada fi ko la no bloquer do wa gbe no no tai mo pe duko ma o pe vio leke mi le ja o fi akan gbe la te je ma unu o obenanuka salmo elu dutanyo nu wota dutanyo nu yo ba de salmo pe jira le ye pe ma o gbo yo preso de gbegbele me ma o pe duko e wo de nye kudo de egbi ade mi ata de mi bena mi de go bena ao mbele do hakudo ihe menu sure ebe ya dem kweto ovo do chana te no me ne ma na mado okwada bo mi aka gbe no no o de na mi dale ma o gbo kude nka kude ma o ma vota kude ma o ma buta nti ma o to na bena ye lo na me bubu na me bu na ma wo wa gbogbo bola ko oju e wa pro ina do ha fi anya bo na ebu na ma wa bubu ma ike so le ne ya ye benu sila no odolo wa gbejida apogbo bena eta mo dade na o jiji me vi o ma o la zombo ma ji ye vi o wa o la no bu o chan bone bena wo nto le super ma wa vo yo mo le so de le mo be vinyo ha mi tachi e mi leke e vinyo ya na ndo ojo le wo wa ya no vi e vi o la iso ma fo me no fifi je o mu fia o nya e vi no nya e vinye o mu le ja ba do nu na nya enye ke aje mi to mi se po wo ba je America na gana tanvio e viko onto fofu yoji jime kokwato yoni oloji nu na viwa ola dore monyeji se aprandu wa lese c'est ça na nyeji opodo la se nyanye kwe yewa asegbenye bro jime kokwato menyi hallelujah vone nya no role oji na fenami
Okweda ojina vona mi yemi nye bo nya fo mi wele miantia wo ya ke mianto mi nye wo to nye bendele wo enu ale gbledo kakaka yo vai ma wu agbo no wo to pe la nya soso ne ya le volo enyama ikeme tono pia ya le volo so wu bena elevo so wu bena ame ade ikepe jime konyi no elo ale gbegbe ame nwere nya ondele nu aje bena ya enu anuke enu ale wo nu ko ba le ji le fi yo obono no dogbeda na akpara bi nkele wo ma obe ya ye no ogbulo no obe nyade no le fia mi amoro mi no bu na mi aroko kwa mi kpona mi aroko be na nuke mi nyia ko mi ba de ne so na mi sia me omo de na amebe nyenya so no tioma wo edola de o nyenye dai ko so nyenye wo so dare kwa momo ya yira ore ameno ve mola no bone yesu ba ala izoma vo mi menya be na zoma vo a enu ma vo ma vo nyia odo na nyeko ya santa na obela no zoma vo me omu gbobe nyekudo mi a izoma vo mo vo mi ba gbe nono ana ba me poporo le zoma vo mo ji sans le savoir mi trole mi abe jomede ne mi akude ma wanti ne mi azon ba kudo mawu ne mi ano ji habenare me lasina yesu mi ele zonzon odo masi nebe wa kplo meke cho da sina yesu bena ne kplo yehowa mawe cho ya sa da sina kristo bena de kristo ne kplo menye bene maison kple yesu kola mana be matramo akpo o fifi amole zo ku yesu bo le tramo amole zo ku yesu bo o lo nka ne ya de ya o le zo ku yesu ka ne yesu bo o tra na mo se ka bidi aw ma o pe du ko mi me le ma o pe do gba ju mi le ma o be xodo me mi le fika mi le ma o be xodo me ma amere mate no mo be xodo me kwa ye nu patala ba je ji se ka mo la ma o bena de ye fe nkume pona gbeglo ne gbegle gbona ya de da kaba wansema no vai kaka so verse ma so no le bible me fifi ma o be nku ajo le po gbegble le dasire ji ya ma o be nku a ele po gbegble dasire ji ya awde ma o be nyaanyi enple ameni ebe be nku pona gbegble mu lo na be gbegble ne jebe jojo tane gbegble gbona ya de da nya be to mado amado be to mado o le kristo mo lasi kristo lo passer les ozompe bon wa be to mado alo wa be lia de me ye na be na futo ale leo la be na on to le do pa lo le kristo pa lo me be na oh kristo fi ko penser yesu nene oh njesi o ba munya ndekwe nja o novi nyaade fofonye kene kuare ye to na be na de ngba no gogo nsure ba no nsubire mia to ho no mia to gbo vife ka mia to do da moji gbo e to nya me gan esi le ke mi nye nene consule ye be signature visa okweda enugbo gbale ke mate magate photocopier so da mi nya le kure to nyi tifa ne duro mo gbo kokwe nam moka ma so da mi anpe mi anya be na de amegan be vi mu fofonye wa de egro na be na de mbe nyine ngbano gbogbo me ya ngbano ya mo agbo nyere ka kwedo na gbeda o to le gbogbo me to tie ebe o be fike ya do ya be ya si bo ba ze de pe mate wu yo ya mate on de pe na yo mbe nya o ne ntonya no wa no se ya emela nyo no lo nyine okweda ma me ewia aha nya nye me yore bo ma unya be na yele glonya de na ma mle gle na o vo ko nto gbe ye na bo yi point de no retour ame bo ma o trofonye ya ekweda amenu bebe onye bebe no do to ma begbe to do ala he ya yoba na mi ekweda ya yira ya ne ba na amunye ore ka to yo egbe akamela gbe amenyi be nyi to kwela gbolo ko ensi ore amegbogbo ko ma ole de to nye ha jinyare ebe ma so no po adegbe ma o petuko minya nya be ha dodo nya ba gbe nono nya ba amero be gbo yi gbakudo nya be le ko ne ma kado ro be hohode mi do la no tenuma o midola no tenuma o la ni gbogbo me pa mo ma o na de nu sofion epeda ne yehowa ma o de nu sofion ne les ozon ba ple enu ike ma o de sofion wa jiru la na nyi le goma me vone ne ma o de nu sofion bo ye be o nu amu de ko la lo mo ba me de pomporo nye mo ba me ye mo ba me bronya no vo yo gbe un so do mo wa o la ku gbalo ma me de ke wuolo epeda on to mado alo on to la dia de mo we e pe alo on to na invite o mi ato mo ma ba kunku na mi so ne no lo mo bronya gere no voni mo bro mo nya bu ya bezina o se nya na no gbogbo me e na nye be na de 1 roi 11 verset 1 à 2 penya ya e de nya gere to be na de ya so de le me ne ya so nyi to pe lu wo kwenti abosia be na de ne les ozon kle nya ha les okudo ya adodo balade kuma ba de da le mo pe mojio e do yan la do da kwa yesu lava no vinye kristo to nya be ha dodo mi ba sen kaka mi apa me gbo yi
miaƒe naɖewo be wɔwɔ ɖewo la kɔmɔ be ŋkɔ ŋuti ne ŋutɔ nye bena numa menyo kwangbawoe o vɔ ne wole gblɔ na be ŋɖe gbana nɔ zɔ leke kaka ma wole va ƒo nuƒo bena mi zɔ leke nye dukɔ mi wɔ leke ne ese vɔmɔkɔ ɖo dɔwɔwɔ wa ne wo ge ɖe teƒea me o la ku gbalo ye o la dzo yi point de non retour o ŋku na gba fɔ na yɔ lo ekpe ɖa ela tie me ye ekpe ɖa ta mina mia dogo ɖa le duta nyɔnu yɔ dome mina mia dogo ɖa wɔ be duta nu sɔ tsɔ mina mia dogo ɖa le wo me leke mi ɖe wòla dogo ɖa le wo me ye nyi mawu me nɔnɔ mawu be gbɔgbɔ ye la guide mi ne gbɔgbɔ kɔkɔe le kplɔ mia ye la guide mi sɔ ɖo ɖa teƒe nyuietɔ elabe anyigba dzi keke nye blukɔ vɔ nya yi ke ne le mia mea Somme 119 verset 105 alo verset 103 verset 105 obe wo nye nya kaɖi ɖe nya fɔnu ye wo xɔna me nye ɖeɖe kpɔkpɔ enya ela nya kaɖi na mi fifia ye le nyi Kristoa ela nya ba kaɖi ke mi le zɔzɔm le yi le blukɔ yɔ mea miawo ya akaɖia la nɔ sisi na mi kaka mi ɖo blukɔ gbɔ blukɔ ŋutɔ la nɔ si la zi ɖeka ye le nyi nya me nɔnɔ ye le nya gbenyuie nɔnɔ ye le nyi tsatsa ɖɔwɔ ye ke la na be wòla ƒo ŋuti le aɖo ʋusrɔ bena ahasigba kple matre nugbegble mɔ keke ma magba no soga le ŋkuvi dzi na o ta numɔ maga ɖu dzi o ko nyi te le ɖu ɖo ko nye dzo mu wɔ kaka ɖe nu ya ŋutɔ leke ma wɔe ɖo ya nyɔnuvi ya mu nye vɔ agba le dzi ke alo nusu ya be nyigba ya ye gbɔ ko nɔvi nye wo ŋutɔe nye nu ka wo ŋutɔ ko le dzi gbegble ma na ɖokui o ye wole zɔn le point de non retour be mɔ dzi ku ɖe agbevlo nɔnɔ ta elabena me vɔna na ma wo me sɔmɔ be nya da ɖe nɔƒe gbãtɔ le woagbe mo mele wɔwo to délivrance o mele so kawo le ɖokui ŋuti mele ɖe gawo ƒu gbe o ta eyawo na bena nka nugbegble mɔwoa woɖe wo dzi ɖa le mawu gbɔ nugbegble wa ele do dzidzɔ na wo ŋuti na eɖe wo dzi ɖa le mawu gbɔ esia la kplɔsɔ da ɖe eku me mawu ƒe dukɔ ma ƒe vi mawu Yehowa ƒe agbe yi ke wòna mi le Kristo me ya enu xɔasiwo nye xɔasiwo sika kple klosalo ele na nye kudo bena míazɔ le me nyui ne míawɔ ŋuti dɔ nyui ebena ɖe ye nuwua míadzi aleluya aleluya miava dzi aleluya ava fia Kristo ye ɖu dzi na mi ye no kpɔ mi le awuhe me bena awuhe ya san ridi santa tse be ame kawo nye ame gbogboa o obe ame yawo to hahawo me le anyigba dzi wo ya o mawu yra wo ŋutɔ mi le awuhe me kple dzidzɔ ye miakpɔ dzidzɔ no dzi aleluya anɔ do Yesu be ŋkɔ ɖe dzi anɔ subɔ mawu anɔ gblɔ nɛ bena ye nye tɔ nyuietɔ yi ke ne lɔ mi wɔ nu gã ya na mi be mi medze o akpe ne ɖe ƒe lɔlɔ sia ta eye mia katã mianɔ dzidzɔkpɔkpɔ ɖeka ma me nu ke mawu le dzi le mia gbɔa ye ma vɔ nenyi bena mia ŋutɔ mi dzo li aɖe me da ɖe mi mele dzi be ne to nyateƒe na mi le mawu ƒe nya me mi mele dzi be gbɔgbɔ kɔkɔe ne kplɔ mi o ye mi le gblɔ bena eyɔ munyanya verset ya mu hle ne xoxo enroa 11 verset 1 de o nya mu hle enroa keke va ye nye megbo o hle nyɔ ŋutɔ voa ne le se nya kwa trɔ nɔ gbɔgbɔ me ena ga trɔ sɔ verset akɔ do gbe ɖa na to na mawu bena ɖe yele yɔ le ŋdi alo fia alo ŋdɔ bena ɖe duta nyɔnu ɖeke ma va ɖe ɖa le ya mawu gbɔ yesɔ Yesu vovu sɔ he mɔ na gbɔgbɔ mɔ katã gbɔgbɔ nyina le tɔgo dzi le nɔgo dzi va wɔna ɖeka ɖe ame ŋuti yo sona me amle awu akɔ ɖe bɔsɔ yi tse ye me ya kɔ ɖe bɔsɔ yi tse gbe ɖo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me agbe la nɔ elabena yewo amewo ƒe nya na nye bena ame yi ke ne xɔ Kristo la agbe ƒe agbɔsɔsɔ la su ya ma si ye ame yi ke ne yɔ ɖe la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la akpɔ agbe woaxɔe ɖe agbe ta ekume nyi etɔ esrɔ̃ yi ke ye ya ɖeɖe bela sɔ mawu gbɔ na ye mawu ye la ɖe nyɔnu ma fiɔ ye ŋutɔ nyɔnu ɖe kpe be nu manɔ tame na yo ke me nyi matrewo lɔƒa nyɔnu ɖe kpe be nu manɔ tame nɔ ku ɖe wo agbe nyuie nɔnɔ ta ye nyi nu ka agbe nyuie nɔnɔ ya yi ke o la nɔ keŋ gbɔ la xɔ yayra tso mawu gbɔ bena o ma nɔ kpɔkpɔ no o ma dze janvi o nyɔnuvi ɖe kpe be nu manɔ tame nɔ bena nyɔnuvi ya nya ɖe ye ŋuti aleke evɔ trama le se nu ke le gblɔa wo nye ame neutre le mawu be ŋkume ye nanɔ do gbe ɖa na mawu ne yi ya do ya ɖe srɔ̃a ado gbe ɖa na mawu bena yewo amɔ ne na ye srɔ̃ ŋgbagblẽ lo ne nɔ dzime nɔ na ƒo nuƒo na mawu menya nya ke me le to na wa mawu Yehowa la nɔ la ɖe vɔ nu yi ke me va le kpɔ le srɔ̃ɖeƒe me fifia mawu le sɔ amewo ba hadzaƒuti na wo le ɖe lo mawu le sɔ nyɔnu d'origine nusu d'origine sɔ le na nusu si gbe leke ye ŋutɔ ɖoe bena ame ya kɔdzo be vi ala be ɖe yawoa be vi ma ɖa mi nye ɖa vɔ mi nya ame kewo gbɔ va le biɔ ameta lea ameta biɔƒe
ametabio pe ma be gare ko zana yo bo mana gamana famille wa ekuelo ola so ma mi adome yo so le ma mo dome le gla mo dome ye ora de nu ora le nso abon kome ke nso ale jio sabe ya de wa ele lebe no nyere ke mi ba to nko bena mi trozu so de tovo o ba bio tovo mi li alo kwa mi to ati abalo no be wonti ma bo duko ma nyi nyama ji me vana o yo voa enya ya ye ba de nyama chato enya gede elle nya ya de kame ekwera 1 roi 11 verset 1 à 2 pe nya ya enya gede leme ye ne me nya zozo kwa ela point de no retour ekwera ya amoro de nusuro yo wunusu a o hosebla ba yo digire kame de am to me ni ama de ko so nu so to me fojo la pe am de la do bla gore wa honchi elle te pe gede o ne me jore jiwo aiko alo ne me joyo wo se ple o to aiko enya o le nu ajizan ye nyo wa koto gbagbanake ye do gba le vake enya o le zan ni wati so dare platform ajo ko ma na me le prêcher alo me le gbomo nya igbo kokko do nku de ji me to na wa ne to le me no vinye kristo to enu le wa gbeto la nyigbe aji bo no me le so afide ko mi anto mi ba mo gbo ko bele so bo mi lo na gban dodoro de taname adura gba de taname ame e wo kudum ame e amere ke mo na de ke na o to no we lo kudo amro wa to kudo wa no o kwa mi jimia ne mi la o mi ma esu jemia ji le yesu be nkome mi da zoro waji o na nya nyo nde ya koja mi nya ni me gbaja ba ya be nya ji baba e me do ne ya baba e me do ne e kwera ah ya chikele ya ni me glo no be nya de ke na o de me glo nya de na wa obe ba be na ndele wo e me to nya de na wa avọ me ya ele do avoto avome le do avoto agome jabu a etena no cha de anyi no cha de anyi mo cha de agome jabu e ya gba venanto avome ya chala no broka enu ve mawa enu ve oni ko ve na me ile gbogbo me kaka kona de ntina me anabe na wo lu bola plastic ala ba avome ya le do e la disam ja se na de ke gomo fi kamole yi yo ro po ya yira avipo la no po lo funu avio la fa fi si amoyi po jogbe nu ele afimaye mekpọ na ajọgbe vero ndeleke ye hadebe nyoji na nenema ekweda ta mawu ne na mia kwata mawu menu nya mia so zo ba kple mia pe mawa mia bio mo menu nya mia bio gbogbo koko ne fio mi mawu pe nya ne mi le nya kwa ba mia to mia no dogbera no so kwa no de ga ose de ka be fipo de mo na de dale mia nti eto kpakple no be fipo de lo do mia pa gbeji mi be mi ho yesu mi gbebe mi ma no gbogbo mo mia pe mi ti lo do bu so mi gba fi be nti na me nku so lo po nu ye mi so susu do so le dedem le mo yo susu yo mi ne dia le de mi la le mo pe moji mo pe duko e yo kata me so ma ugbo de so mi anto mi agbo e nu kata e ko me gbogbo le réclamer mi o la so kala de ga o ku gbeda le mi ro ko nchi e la bio ma obena ne nami afike ne nami ye pe nunya ike me mi ano eye afike mi ano ati ba subo e le nya te pe gbogbo me ye ma ola de sofia jiti ma le nchi o jigbon ye subo na ma wa ye no gbonji ne ma wo ne ma kwa ma ba be pudu aba no jenado me ko fi pose no jire fi pose jina o a kaka bo no ba fi e ma o le chuka o wa mi gbena bena yo me ja do to chon alo ne mi do to chan anu nyira ba no ve do na bena nka am le pa chena mi ma o nya kene le to anye pa nya dare a enye pa nya dare a nu suriare eba mi ajiare eba o glojo e jo kaka elo e na jemi ya elo na jemi alo 2 ans presque ndele ke enye le kwa me ko nglo na nke tata fidel mba bijolo ntroba be akwenti le ke mbe o nu ka le joma e o se bena me biji do ya mi anto ebe nku me ni mo e mi ato enu ke me le glona mi are ne koro do o mare e so ya pu ya ma pu di ma pu enu meti na kona mi benti na gbedora pe gbegbele mo be yi ya ne le gbedora pe nwere ya enyonto va fido le siten le osi o le na me dena si gbogbo ko be nko mo le tonya le no papa secrétaire nya tala nya ya siten to siten gande le si yo le na mo dena siten na me ke e po nya me gbon lo we ne kwa be ncha mo ko se be mo ba me ncha abuna nyenye ta le tan wa me mo pe duko ni ma ga nya ji no ko nya la ba no sugbon no wa pa mo ne yira me yo la senya ko do o me ame yo la sro nu le nya me yo la no nya me yo akọ nya so pe zion de nu a mo nya na tro pe tinya le pata me le Yesu Kristo Nazareth to pe nko be toro do nyo vo sans nyo agbo pa mi le Kristo Yesu Nazareth la pe nko me
Amen. Shalom.